ईश्वर को पूजा करने ईश्वर को प्रार्थना करने जी जो पाठ बाछिला कहार किसी कहबार ना किंतु आमरी राज्य रे भारत वर्षर बहुत राज्य रे प्रकार अच्छे कि आमरी राज्य रे एभली अनेक जगह अच्छी जो जगार बण जंगल घेरा जगह भितर किछि लोक जाई निरीह लोक मानकु निरीह आदिवासी संप्रदाय लोक मानकु निरीह गरीब लोक मानकु गाँ गंडार जे रहउछंती तांको एभली प्रलोभित करी तेमानकर धर्म परिवर्तन करूछंती जहाँ देखिले मध्य अनेक समय प्रश्न उठिबो काहेकि एमती करूछंती कि उद्देश्य रे करूछंती। लखनानंद सरस्वती ठीक सेया ही कहउतले से अनेक लोकंकर शत्रु से अंचल अवश्य हो जाते एथरे किसी सन्देह ना कहीं ना सी जो तीन चार कथा विशेष कर लोक कहते प्रति समस्त सम्मान आपे आपे आसी जाऊला ये कथा आज उठला हठात जिते मुख्यमंत्री ऑफिस दुईटा कमिशन रिपोर्ट से ये गोटे कमिशन रिपोर्ट आउ गोटे कमिशन रिपोर्ट सम हॉस्पिटल जो निया लगी से बाबद ये रिपोर्ट मिसिंग अर्थात गायब आज्ञा ये की कथा आप देखो या भितर लखनानंद सरस्वती को हत्या करने ये एक अचानक निष्पत्ति केवे न हो पारे यह निश्चित भाव में एक षड्यंत्र परिणति। अगस्त 23 तारिख 2008 मसीहा राति प्राय 10:30 बाजिला हठात कंधमाल जलेशपेटा आश्रम रे किछि दुर्बृत्त बंधुक धरी पसंती एवं आखि बुझा गुलीमाड़ करती। यही गुलीमाड़ से अंचल एवं ओडिशार जड़े सम्मानीय सन्यासी एवं विश्व हिंदू परिषद से जड़े पुरुखा नेता मध्य थिले लखनानंद सरस्वती मृत्यु हुए। आततायीक गुली रे केवल लखनानंद सरस्वती नुहति आश्रमर आउ प्राय 3-4 जनकर मध्य गुली रे सेमाने आहत होई सेमाने मृत्युवरण करती। ए घटना राति पाइला बेलू बिजुली भेगरे केवल कंधमाल नुहे पाख आख जिला नुहे सारा ओडिशा एवं ओडिशा बाहर मध्य खबर जाई पहुंच सारथिला। तमाम कंधमाल जिले रे यही घटना को केंद्र करी आस्ते 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 लोकों भितर तिक्तता कुहलिबार लगी कहीं लखनानंद सरस्वती से अंचल एभली जन सम्मानास्पद व्यक्ति थे जहाँ को दुर्बृत्त माने एभली विभत्स भाव में हत्या करेंगे बोलिकी कहीं केवे आशा कर नथिले। सबुठ आश्चर्यर कथा जे जेभली बिजुली बेगरे ए घटना जमती भारत एवं भारत बाहर जाकर पहुँची गला से अनुमान करा जाउथला आशंका करा जाउथला ए घटना पछरे कहीं एमती सामान्य दुर्बृत्त आसी गोली मारिकी कौन गोटे करदेइचंती बोलिकी कुआ ठीक हेनी। या पछरे निश्चित भाव में गोटे विराट षड्यंत्र किछि थिबो नहले हठात एमती एक घटना सारा विश्वर दृष्टि आकर्षण करिबो एकथा कहीं भावी नथिले। परदिन जेतेबेले स्वामी लखनानंद सरस्वती शरीर को एक शोभा यात्रा जलेशपेटा आश्रम रु नहीं समाधि देवाई चकापाद जिते प्रशासन बाहरिला सेतेबेलू को प्राय जिले में पुलिस छाई हो जाती एवं जेते पुलिस छाई हेले भी लोकों भितर जो भाई भाव में क्रोध जन्म कुहुली कुहुली चली थाए ता विस्फोरक रूप नेला। राति पाइला बेलू काँ भाँ जगार जो मैंने सबू कन्वर्टेड क्रिश्चियंस बा धर्म परिवर्तन करके ख्रीस्टियान होती से सब जगह मानक काँ भाँ कौटी कौटी गंडगोल आभास मिलूला किंतु राति पाइला परे जेतेबेले प्रशासन बाहरिला सेतेबेलू अवस्था कह गले एक प्रकार असंभाल हो पड़ता। दंगार स्वरूप एभली थिला बोधे ओडिशा केबे देखि नथिला आगरु एभली घटना। ओडिशा रे हिंदू अछंती ओडिशा रे क्रिश्चियन अछंती मुस्लिम्स अछंती
କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଧର୍ମ କେବେ ବି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇନଥିଲା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ। ଯାହାର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଚରିତ୍ର କଳୁଷିତ ହେଇନି। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟ ବାଛିଲା କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମରି ରାଜ୍ୟରେ, ଭାରତବର୍ଷର ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମରି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଜାଗା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏ ଦେଶକୁ ରଖିଛି, ଆଜି ସେଇ ଧର୍ମକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚି ଛପି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି କିଏ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ 3-4ଟି କଥା ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ସେ କହୁଥିଲେ? କନ୍ଧମାଳ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ସେମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆ କେତେ ଚାକଚକ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ନଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଥରେ କନ୍ଧମାଳ ଯାଇଥିଲି। ସେଠିକାର ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ବସିଲେଣି, କେଉଁଠି କିଛି ମଟର ଗାଡ଼ିର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା। ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ସେଇଆକୁ ଧରିକିରି ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏତେ କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ଏଠି ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟରର ଆତଯାତ ନାହିଁ। ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏକ ଜୀବନରେ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କି ଆଉ କିଛି ଗଛ ଯଦି କିଛି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଯତ୍ନ କରି ବଢ଼ାନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସେ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ହୁସିଆର ରହିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଇକିରି କେବେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି? ଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି କେହି ଆସି କହୁଥାଏ ଯେ ନା ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ସେମିତି ସେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଆପଣ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ସେ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଏ ଭୁଲ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ କଥାକୁ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେତେଜଣ ବୁଝୁଥିଲେ? ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଶତ୍ରୁ ହୋଇନଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିଣତି। ଭାବିଲେ ଆଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଯିବ। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା।
ए दंगा बहुत दिन धरी चलला जहाँ आरंभ होता जलसपेटा आश्रम से दिन थिला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी चारिआडे उत्सव मुखर स्वामीजी निजे मध्य प्रस्तुत होता श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की केमती धूमधाम रे पालन करने से दिन थाए शनिवार ए दंगा बेस प्राय मासे 2 मास चलला सरकार को रिपोर्ट कहे 37 जन कुआड़े से मृत्युवरण करते कि अनेक संस्था अच्छा से सब या कहती जे प्राय 90 ରୁ 100 जन लोक मृत्यु होते आम से लक्ष्य कराला समस्त जमती धर्म ना अलग अलग हो जाती दिफाड़ हो जाती सोसाइटी जो मैंने मीडिया थे टेलीविजन कहतु कि खबर कागज कहतु तांको भितर मध्य प्रतियोगिता होता किए हिंदू मान को टिके सुहाइला भाई रिपोर्ट जदि करुला आउ किए जो मैंने सब धर्म परिवर्तन कर सुहाइला भाई न्यूज करुले मुझे मोर मन अच्छी मोर अभिज्ञता अच्छी विशेष किसी ना धरवा निष्प्रयोजन मु कहीं भावुनी समीचीन कि एक कथा मुझे अंगे निभेची अनेक लोक आसी जिते सब शरणार्थी शिविर कराइला गाँ गंडार से पलि संख्या जी नुहे अधिक संख्या लेखिकी बहुत समय बड़ बड़ खबर सब खबर कागज बाहर किंतु वास्तवता प्रकृत कथा आपण स्पॉट रे देखिकी जदि किसी लिखुले सी फिगर जदि कम हो जाता खबर कागज भी आड़ आखिरी देखुला कौ शरणार्थी शिविर मोर मन अच्छी से आम ये पचारूँ जे कहीं आलुओ जलुनी से कहते आज्ञा देखो आलुटा जदि जलुनी आमको कहले तो आम रिपेयर करदेबू सांगे सांगे किंतु एभली लोक जो मैंने विदेशर कौन संस्था को जाकि लिखुले आज्ञा आमको आलुओ ना खाया को नहीं ये आज्ञा देखु तिल को ताल कर गोटे स्वभाव से जागी यार अर्थ नुहे जे से दंगा हो नाला यार अर्थ नुहे जे एमाने तांको आक्रमण कर धर्म भितर आक्रमण से होता यार अर्थ नुहे होता किंतु तिल को ताल करी आंतर्जातिक मीडिया लोक आसी पहुँचते मोर तो मन अच्छी इटाली जड़े सांबादिक सी आसिक बराबर भुवनेश्वर आम ऑफिस के आसते मत देखा करुले मुझे पचारि मुझे आप व्यस्त होकर कहीं मुझे कौन करी आज्ञा मु तो चाकरी करना मो ऑफिस मो इटाली सी मत कहते जाकि जहाँ जहाँ खबर हो मु तो आज्ञा एठिकार नुआ लोक मु कौन कंधमाल जीवी क्या चिन्ही कौटी जीवी कौन जीवी तेणु मुझे लोकाल जो मैंने सब अच्छा सांबादिक सहित संपर्क स्थापन कर जड़े मुझे आपको कि साहय आम जहाँ आम खबर कागज पर लिखुचु आपड़ जदि चाहिए से तथ्य केवल आपन को सेयार करें जेहेतु आप विदेश आप गोटे भरसा रखते स्थानीय जो मैंने मीडिया लोक अच्छा आपको किसी साहय करेंगे तथ्य देकर सब यह हुए ये किसी नुआ कथा नुहे बहुत समय आम अन्य जगह को जाऊ कवर करने मुझे धरतु मध्यप्रदेश जाइली अनडिवाइडेड मध्यप्रदेश आसेम्बली कवर करने सेठिकार जे स्थानीय सांबादिक अच्छा तथ्य आने बाध्य आप ना कि करें आप तेज से जहा हो यही जो घटना से होता पूर्व वर्ष 2007 मसीह सेमती एक दंगा होता किंतु से बेसी दिन चली नाला से बहुत किसी मृताहत तादर नथिले आ गोटे कथा कंधमाल सब बेले ये गोटे प्रसंग होकर थाए कौन ना जदि नियम अनुसार आपण निज धर्म को परित्याग करी अन्य कौन से धर्म को गले ताहले आपण पुणी संरक्षण केमती नीति की पाइबे सुविधा पाइबे रिजर्वेशन सुविधा तो आप पाइबा कथा नुहे किंतु सेठी मध्य अनेक लोक अच्छा जो मैंने प्रकृत में धर्म परिवर्तन कर देइछन्ति किंतु ऑफिशियल रिकॉर्ड रे से माने सेही भली भाव में पुराना धर्मर लोक बोलिकी अच्छी एक अनेक समय आदिवासी मैंने प्रतिवाद करती जे आज्ञा आप धर्म परिवर्तन कर कहीं रिजर्वेशन सुविधा पाइबे ये गोटे सेठारे गोटे बड़ इश्यू होकर सब बेले चलता एवं जितेबाला यही दंगा चली अनेक समय से दंगार जमी निआरे घी ढाला भाई अनेक एमती लोक थिले जो अनावश्यक प्रकार अनावश्यक कार्य करुले माने अति जघन्य कार्य बेले बेले कहवाक
କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଛଉ ନଥିଲେ। ଜଣେ ନର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ବାଳିକାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଖବରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାଙ୍କୁ ଜାଳିକିରି କିଏ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ଯାହାର ଏଇ ଦଙ୍ଗା ସହିତ କୌଣସି ମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ, ବାସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଶ ପ୍ରଚାର ହେବ। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ହୁଏତ ଆଜିକା ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ସେଭଳି ଯେତେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଯେତେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଆଜିକା ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଟ କଥା କହୁଥିଲା, କିଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲା, କିଏ କନଭର୍ସନ୍ କାହିଁକି ହେଲା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସମ୍ବିଧାନର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖେଇକି ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖେଇକିରି କହୁଥିଲେ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା କଲା, ତାକୁ କିଏ ବିରୋଧ କାହିଁ କରିବେ, କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ କଥା ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଉଠିଛି? 2008ର ଘଟଣା ଆଜି ଏ କଥା ଉଠିଛି। ଦଙ୍ଗା ପରେ ପରେ ସରକାର ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଏ। ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ଦାବି ସେତେବେଳେ ହେଲା, ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରାଗଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଓହରି ଆସନ୍ତୁ ସେଠୁ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଏ କଥା ଆଜି ଉଠିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ କମିଶନ ବସିଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ, ନାଇଡୁ କମିଶନ, ଏଇ ଦଙ୍ଗା ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ କମିଶନ ଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ এই କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 2015ରେ ଆଉ 2026 ଆଜି ଆସି ହେଲାଣି। ୟାରି ଭିତରେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ବିଜେପି ଶାସନ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସବୁ ବିଜେଡି ଶାସନ। ଦଙ୍ଗା ତ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ପୁରୁଣା ଘାକୁ ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିକିରି ସତେଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆଉ ଦଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନଥିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବଡ଼ ଦଙ୍ଗା ଦେଖିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଲୋଚିତ ହେଲା, ଦେଶ ବି ସମାଲୋଚିତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଚିହ୍ନି ସରକାର ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦେଲେଣି, 7 ବର୍ଷ ପରେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ସରକାର କି ଆକ୍ସନ୍ ତା ଉପରେ ନେଲେ? ଆସେମ୍ବଲି କି କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି? ତାର କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଜି ଉଠିଲା ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦୁଇଟା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଏ ରିପୋର୍ଟ ମିସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଏବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି କଥା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅଚାନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପରିଣତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ସେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗାୟବ ହେଇଯିବା, ଏହା କେବେ ହେଇପାରେନି ଯେ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଲୋକ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ ସେଠୁ। ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ହେଇପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଆକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ? ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ପେଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, କିଏ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ଦାୟୀ,
किए क्या देखिक न देखला भाया हेले प्रकृत रे घटना कौन कौ कारण पे यह करागला कौ पृष्ठभूमि रे यह हैला लखनानंद सरस्वती को कहीं पुणी टार्गेट करके हत्या कले ये सब कथा बहुत लोक सी कमिशन जेरा कर मंतव्य रेकर्ड कर कमिशन रिपोर्ट रे अच्छी सबू पदारे पड़ो आशंका करा जाउछि जो मानक कथा पदारे पड़ो से माने साधारण लोक कहीं नुहति बोध हुए उच्च पदवी अच्छा से मैंने चाहती कथा एमती पदारे पड़ू तेबे सरकार जो चापर बशवर्ती होता पते कैपिटल थाना रे कथा एफआईआर देइचंती जे रिपोर्ट गला कुआड़े ताकू तदंत करने अपेक्षा रखा आग को पुलिस इनक्वारी कौन होउची एवं तदंत एवं कमिशन रिपोर्ट सरकार तर्जमा करी कौन एक्शन नौचंती एवं की एक्शन नेले बोलिकी विधानसभा रे तथ्य दौचंती ताकू केवल देखा बाकी रहा।